46 Surma Bidansabha Amsayo by-election Nathangli Tongo Abono Revino Dinita Asalo Surma Bidansabha ni Tibramo Tengah Patai Lai Baburam Shotna Mino Khobui Kasar Bike Rally Kaizaka YTF TWF Tibramo Thani Hashingte Aramazaka MDC Bidu Devorma MDC Onlo Devorma Monokaribo Haimazaka Keren Amsani Tibramo Thani Adamra Bike Rally Pahun Yagulo Hati kutung pandawok Kaizaka Aratamazaka TTDC CM Puno Chandra Jamatia Abon Yakolo Kasha Koktumatune Panda Boklaika Koktumatune Pandawo TTDC Hapone CM Puno Chandra Jamatia Shaka BJP Bodol Tibramo Thana Kirizago Abon Lugino Abu Tibramo Thana Kevin Tamu Kirizago Koktumataka थाने YTF नि नेतृत्व 1000 बाइक नि रैली खाइदेन टार्गेट फाइटंग दिनी अरव सुरमा विधानसभा केन्द्र नि बाइ इलेक्शन और परिष्कार नुहुगजाग तंखा कि ब्रह्मथान और पास लाइसे जाय कि ब्रह्मथान ए बाबुराम सतनामी वो पास लाइसे जाय कान बगे हिका अब टार्गेट त्रिपुरा राज्य वो जे इ अब सुदु बाबुराम सतनामी जयया नि जयुंखा Rata Tipralan Mandan Bago Joy, New Joyunka, Ubagrani Joy, Ubagrana Nahara, Samosta Tiprajani Borograph, Hadika, Aun Bagana, Irene, Sungno, the Pramatana, Vidansova Kendra, Joyunction. I had a high lamp of heroes that they have a dog in the country. Sometimes high money, so I would I don't know what shall I like or Johnny Bagam or Delhi Window. Ubagrani Bagai, Deep Kamotari Bagai, or Bajanai by election of Bajanai, Amura Problem again. Orang juga modern fight, orang fight sampai kata Malaka, macam bila kita kompang lagi, jadi jam Michelle lagi tomani, Bagri lagi tomani, aku nutu yo, tapi Pramod hawa buat candidate enggak baca mani, bini pesak buka kuang dong, aku kena mainnya, pertama saya jalan আমাদের চ্যানেলে তরফ থেকে আমরা জানতে চাইবো বেশি কথা বলবো না আর সময় দেব না আপনাকে এই যে আজকে ত্রিপুরা মথাকরণ থেকে বা আপনি মনোনীত প্রার্থী হওয়ার পর এই 46 সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে আপনি যে প্রার্থী হয়েছেন তারপরে আপনি আমরা যতটুকু দেখেছি আপনি যথেষ্ট পাবলিকের সাপোর্টার পেয়ে যাচ্ছেন আমরা আপনাকে যদিও দূর ক্যাম্পিং করেছেন বা বিভিন্ন মিটিং মিছিল করেছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আজকে আমরা দেখতে পেলাম আবার এখানে বাইক র্যালি হচ্ছে সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে এই বাইক র্যালি YTF করছে তোর সঙ্গে আপনি কি বলবেন YTF-এর সকল বলবো যেন শৃঙ্খলভাবে যেন আমাদের বাইক র্যালি সম্পূর্ণ হয় তার জন্য যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে এবং সবার প্রতি আমার এই বলি থাকবে আপনি কতটুকু আশা রয়েছে যে এইভাবে যে দেখা গেছে প্রত্যেকটি র্যালিতে প্রত্যেকটি জায়গাতে প্রত্যেকটি স্থানে এইভাবে বাইক র্যালি হচ্ছে বা মিছিল হচ্ছে প্রত্যেকদিন মিটিং হচ্ছে শুধু আপনি প্রার্থী হওয়ার পর আগে তো আমরা দেখেছি ত্রিপুরামথা যখন ত্রিপুরাতে আঞ্চলিক দল হিসাবে গঠিত হয়েছিল তখন সময় থেকে ত্রিপুরামথার প্রতি ত্রিপুরাসাদের আকর্ষণটা অন্যরকম আমরা দেখতে পেয়েছিলাম আর এখন একটু মানে আমরা অন্যরকম ভাবে দেখছি যে সময় থেকে আপনাকে মনোনীত প্রার্থী হওয়ার পর তারপরে আপনি পাবলিকের রিঅ্যাকশনটা কেমন বুঝতে পারছেন প্রাসাদের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের ঊর্ধ্বে যেখানে আমরা যাচ্ছি পাবলিকের জন্য সমর্থন আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছি আপনি কি মনে করছেন ত্রিপুরা ছাড়া এইখানে যে আদার্স যারা নাকি মুসলিম বা মণিপুরি বা আপনারা যে হিন্দুস্তানি জাতিরা রয়েছে তারা কি সফলতার ভিত্তিতে তারা আপনারা কিভাবে সমর্থন আছে এই মুহূর্তে আমরা এবং ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে সাইমান খান বিধানসভা ini je bike rally khalai mani nirok jotno nukha je 1000 ni slide gobang ko bike rally जों हरनो साइमाखा दिनै बोसकां बाय इलेक्शनाव जों भोट होफ्लायनायनि बागै जनगणनि उत्साह जों हरनो साइमाखा आं कयनानि मुसुवो आमसाइनि लुकुरनो दै ताखो कै बहुक सोनो सिनि बोसकां संमारि 23 तारिखआव सिनि बरम गोनां बाबुराम
सदनामिनो जों बड'यै गोप्लाय खायनानै दोनथों दानिके जे ताबंनि शासक दल बीजेपी आईपीएफ दिनै जे शासक दल अ सुरमा आमचाइगो निनि ना डेभलपमेन्ट नि सामुं खायखा ना स्कुलनि कन्डिशन हायारनो गाहाम खायमाखा ना साखामनि बेबस्थारो गाहाम खायमाखा तै बेकार दंनायरनो बर'नि सबलम्बन उनानि हायखेबा चाकरि रनानि कुनो व्यवस्था खायमाया उ 4 बছर हानिबाङै जों कैंडिडेट अमहायनो जों महाराजा चमखा जे बाब्रान सतनामी ब 10323 नि खरकसा victim जे 10323 दंनायरनो बो आं कयनायनि मुसुबो मिरौनो कैंडिडेट दोंबै दिनै अ जागा 10323 नि खरांनो बो विधानसभाव तिसावै मानायजाक तै आमचाइनि जे ताबक सुरमा आमचाइगो निनि अव्यवस्था मुइ दंमनि जे सुजुग सुबिदा माय आं दंमनि ओ लुकुरावनि ओंगैबो विधानसभाव थांगै राज्य विधानसभा थांगै जे आमचाइनि हामख्रायनि बागै कक सायमानायजा हानिबाङै निरावनि जुबासु नांगौ जों निरावनि जुबासु नानानि बागै निरावनि थानिव कबगनानि बागै जों चिनि YTF TWF चिनि तिप्रामथानि जत लिडार्स रक तै जत वारियर्स रक नव गामि गामि थाङै जे निरावनि थानि आबिदन खाय दंमनि निराव पजिटिभलि वानसगै जों चिनि आमचाइनो गाहाम खायनाय होनै वानसगै फायनाय 23 तारिखआव भोट होबायजारि जों गोप्लाय होनायनि बागै चिनि 100% आशाबादी दानि हिखे अ जागानि जनगण ताबक बीजेपी आईपीएफ दिनै जे शासक दल दङ जे बर' प्रतिश्रुति रय थांमनि थांनाय 2018 बर' नव रोजगार होनाय हमनि रेगा 340 टाका होनाय हमनि दिनै बसर 50,000 चाकरि होनाय हमनि तैबो गोबांमा अमाहाय एजेन्डा गाहाम तवै फैमनि कायसा हमनिफोरनो बर' इमप्लिमेन्ट खायमाया हानिबाङै जनगण ताबक बर'नो जवाब सानानि सुजुग फायखा जदिसि ताबकनि सरकार रक ओ खायसनखा बनि कुनो साहस गरै सुदु कक सिमिसि जोंनुखा बरम गोनांथिनि एमपी चिनि तिप्रासानि एमपी बबनि क्वार्टर से आदाय खायने मैया बबनि अधिकारी बागै तिमा कक सानाय तिप्रासा आमचाइनि लोको हामख्रायनि बागै सामुं तांमानि न तो बातसिरदि बबनि क्वार्टर पर्यन्त बनि प्रोटोकल तंगु बनि अधिकार तंगु बना पर्यन्त बर' आदाय खायना मैया फियाबा जोंनो साइ दंगु जे बर' जों आसो पावरफुल जों खायके चिनिर मानाय हाय हनि साइ दंगु या अरनो साइमाखा बर' चिनि तिप्रासानो चिनि अरनि जनगण अरनि लोकरनो बर' नगरया तग फाम रया निनि फान रया निनि बेकारनो लुनया अमाहाय सिमिसि बर' सिग्रि माउ फियाबा बर' जे रनाय न बेकार न ताबक लुननाय 1300 कोटी फाइ दं निरनि बाङै स्किम खालामनो दं निरन अमाहायके प्रोजेक्ट सबमिट खायदिरो हि हमनि टोटली बर' गयमेया तानिके आरनो साइमानो बनि क्वार्टर से आदाय खायमेया जनगण तै बेकारनो बर'नि अधिकार नावै रवनि लोन रवनि बर'नो चाकरि रनानि बर'नि थानि कुनो पावर करि बर'नि कुनो आदाय खाय तबवानि मतो बर'नि कुनो अमस करि पावर से करि हानिबां जों बनो सारानि मुसुबो बरं गोनां एमपी चिनि महाराजा न तो बात सिरोदि चिनि अरनि जे लिडार तंनाय रनो कासय नागिरे पाहार र जों तिनि पाहार समतल थुं जागानो एक लगेनो चिनि तिप्रामथा YTF TWF नि लिडार रक गामि गामि गुरिवै दं बरनो कासय नागिरे दि आप्रो साइमाना जे निनि बुसुक साहस दं दै कायसा अरो साइमानो जे पाहारो बनि समर्थक करिखा हानिबाङैनो ब राजबारिगो बैनि फाम बाय कासनानि बागै ओ कक साउ पाहारो बनि जन समर्थन करिखा दिने दिन परिष्कार मैथांखा हानिबाङैनो अमाहाय दमा मोसनाय जे जागा पाहारो बरक समर्थन करिखा लोकरक बनो साजालिया बरनो साजालिया नि बाङैनो अमाहाय कक सावै दे तेकिसा बनि जे समर्थक न मनोबल बारे रमानो अमाहाय प्रचेष्टा खायमानिसि जों बनो आसो इम्पोर्टेन्ट होया तानिके बबनि अधिकार न सिबो आदाय खायना मैया सर ते कैसा पदि बेलाय न भाइरल नङै दङ अजल अ दिव साजागा जे किलाव जदि थांगानके बुबाग्रानो बुनाय तक्थारनाय अबर हायनि साजाकमानि कैसा पदि भाइरल बेलाय नङै दङ अबनति नोंता रक सानाय अब जों साइमा खा लोकरक जतो साइमा खा महाराजा न भॉइस मेसेज रवै सिक्रिबो फियाबा अम सिक्रिफानो बरक चिनि महाराजा न बादोदि जोंनो खायमाया ताइथिउन आं खायपेहा बरक कबर चावै अमहाय भॉइस मेसेज रक खाय दंमानिसि
जों बनो सिरियासलि नाया बरक जोंनो मुंसा खाइमेया जोंनि बुबाग्रानो मुंसा खाइमेया এই উপনির্বাচন কোন ভোট ব্যাংক ব্রক টানে দেওয়া ন ব্রক আপনি সরিমান তুই बरनि भोट बैंक तो करी खा पब्लिक से करी जों साइमाखा बरक कुनो दिनो तांनि उपनिर्वाचन स्पेशली सुरमानि केन्द्रव बरक भोट कप्लाय इंवानि मतो जन समर्थन करी अमलुकुरो काहाम खेनो नुखा भोट थांगै नायदि गामि गामि थांगै नायदि बीजेपी नि समर्थक कुनो फाने करी तीव्र मथावादी ते अपोजिशन रो जिनि विरोधी तंगनाय रो कुनो भोट पास इंवानि मतो बरनि जन समर्थन करी खा अम जतनो साइमाखा सबते कैसा है अब से याव तुइदु